सो फ्रेंड फाइनली अभी शाम को देखो 6 बज रहा है। यहाँ पे फुल अंधेरा है, ये मुंबई का टाइम नहीं है। सो आ चुका है त्रिधा के पीसो। तो पीसो के आने त्रिधा घर पे है, तो बिना खाली हाथ कुछ लाए बिना ऐसा नहीं हो सकता है। तो पीसो ने त्रिधा के लिए दो दो, तो मैंने सोची कि मैं फ्रिज में रख के क्यों ये करूँ, मैं ही खा लूँ। কর্নেডো এ বাবু তুমি খাবে না? এটা নাও, এসো না। আমি খাই তো, তুমি খাও। আচ্ছা আমি খাই না জীবনে, এদিকে এসো একটু। আরে এখানটা आइसक्रीम। ये कॉर्नेडो और ये क्या है? झाड़ू তারপর ইতিহাস পাল্টেছে। জায়াবু জায়াবুর ইতিহাস পাল্টায়নি, এখন দিদিভাই বসে আছে। কিন্তু জায়াবু আগের তুলনায় একটু ফর্সা হয়ে গেছে, ইয়াং হয়ে যাচ্ছেন জায়াবু। আর দিদিভাই বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ রোগা তো হবেন। হ্যাঁ ওই তারটা খারাপ, তারটা খারাপ। ফ্যান ঠিক আছে, ইটা খারাপ আছে, ট্রানজিশনটা খারাপ আছে। হ্যাঁ দেখ একটু খা না। না না খাবো না, নেই খা। এটা খারাপ আছে।